इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने ये फ़ैसला किया है कि 5 अक्टूबर सन 2020 को फॉल सेमेस्टर 2020 के लिए स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसेस खोल दिए जाएंगे। ये बिल्कुल मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो पूरा प्लान है ये इस उसूल पे बेस्ड है कि 100% स्टूडेंट बॉडी को फ़ेस टू फेस एक्सपीरियंस इन द सेमेस्टर देना है। सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए एक जैसे हैं। सिर्फ ये जो कोरोना के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इसमें जो सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है और कैंपस पे डेंसिटी स्टूडेंट्स की लो रखनी है, इसकी वजह से हम इनको टर्न्स दे रहे हैं। तो जो एज एन एग्जांपल जो पहला महीना होगा उसमें जो न्यू बैच है फर्स्ट सेमेस्टर और 7th और 8th सेमेस्टर इनकी क्लासेस फर्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगी और दूसरे सेमेस्टर्स वाले बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन मोड में अटेंड करेंगे। फिर एक महीने के बाद ये बच्चे जो हैं ये ऑनलाइन मोड में घरों से क्लासेस अटेंड करेंगे और जो 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और इनके इक्विवेलेंट जो MA, MSc के स्टूडेंट्स हैं वो ऑन कैंपस क्लासेस अटेंड करेंगे। MPhil और PhD स्टूडेंट्स उनका थ्रू आउट द सेमेस्टर फेस टू फेस क्लासेस का सिस्टम चलता रहेगा इन द 3rd शिफ्ट ऑफ द डे, जो कि 5 बजे ऑनवर्ड्स उनकी क्लासेस होंगी। और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी सुबह 8 से 5 के दरमियान क्लासेस होंगी और उनमें डिवीजन होगी कि कौन से टाइम पे कौन से बच्चे फेस टू फेस अटेंड कर रहे हैं और कौन से टाइम पे वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। पॉलिसी में बड़ा क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होगा कि एक स्टूडेंट खुद अपने आप को प्लेस कर सकेगा कि उसके लिए कौन सा टाइम स्लॉट है। लेकिन एडिशनली हम स्टूडेंट्स का जो अपना माई IUB का पोर्टल है उसके अंदर उनको ये नोटिफिकेशन उसके थ्रू भी देंगे और SMS के थ्रू देंगे। और आपको पता है कि ये कोविड-19 जो क्राइसिस चली है इसके दौरान यूनिवर्सिटी ने जो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी बीफ अप किया है। तो अब हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, हम स्टूडेंट्स तक SMS पहुंचाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हमने वो सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं कि जो मैसेज सारी कम्युनिटी को पहुंचाना हो वो हम सिंगल क्लिक ऑफ द बटन से सेंड कर देते हैं। और फिर हम स्टूडेंट को जो जब भी वो लॉगिन करेगा माई IUB पोर्टल में तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकेगा कि उसको कौन से वीक डेज़ में कौन सा स्लॉट कौन से महीने में दिया गया, कि कौन सा महीना उसका फिज़िकल है और कौन सा उसका ऑनलाइन वाला मंथ है। इसकी तैयारी के सिलसिले में आपके इल्म में होगा कि पहले ही से 15 सितंबर के बाद फैकल्टी मेंबर्स के लिए कैंपसेस खोल दिए गए हैं। जो डिस्कशन अभी फाइनलाइज हुआ है उसके तहत स्टूडेंट्स को डिवाइड कर कैंपस पे लाया जाएगा। इसमें जो 2 लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं, एक स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं और दूसरा ट्रांसपोर्ट हैं। और इसमें लिमिटिंग रिसोर्स होने की वजह जो गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी कि हॉस्टल कैपेसिटी गवर्नमेंट ने कहा है कि 1/3 स्टूडेंट्स को आपने देनी है और इसी तरह जो 70 या 65 स्टूडेंट्स की बस है उस पर हाफ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने लेके आने, यानी 35 स्टूडेंट्स इन अ बस ऑफ 65 स्टूडेंट्स। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और स्टूडेंट्स की हेल्थ और सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए एक प्लान तरतीब दिया गया। इस प्लान के तहत स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बुलाया जाएगा। आधे स्टूडेंट्स जो एक ग्रुप में होंगे वो पहले महीने में फिज़िकली फेस टू फेस यूनिवर्सिटी अटेंड करेंगे। उसी टाइम पे दीगर आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में टोटली यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे होंगे। फिर एक महीने के बाद जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस फिज़िकल क्लासेस अटेंड कर रहे थे वो टोटली ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे और जो ऑनलाइन मोड में थे वो कैंपस पे फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देंगे। तो ये जो तरतीब है ये 2 दफ़ा रिपीट होगी कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट मंथ को अटेंड करेंगे फिर वो 3rd मंथ को भी फेस टू फेस अटेंड करेंगे, जो स्टूडेंट्स 2nd मंथ को अटेंड करेंगे वो 4th मंथ को भी अटेंड करेंगे और आखिर में सबके इम्तिहानात एक साथ ले लिए जाएंगे। सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स की कैंपस पे डेंसिटी और प्रेजेंस है गवर्नमेंट की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसको काफ़ी लो रखा जाए। उस मुनासबत से क्लासेस में भी जहाँ 50 स्टूडेंट्स के क्लासरूम्स हैं वहाँ पे 25 स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो स्टूडेंट्स फिर फेस टू फेस क्लासेस के लिए कैंपस आएंगे उनके मज़ीद ग्रुप्स बनाए जाएंगे। उन ग्रुप्स को 25 स्टूडेंट्स के साइज़ में डिवाइड किया जाएगा और लेट्स से कि 50 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन, लेट्स से मीडिया स्टडीज़ का 3rd सेमेस्टर का 50 स्टूडेंट्स का सेक्शन आता है तो वो 25 के 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाएगा और एक ग्रुप एक क्लास में अपनी क्लासेस लेगा और दूसरा ग्रुप अपने सब्जेक्ट दूसरी क्लास में पढ़ेगा।
لیکن ایسا ہوگا کہ جو ٹائم ٹیبل پہلا گروپ فالو کر رہا ہے تو دوسرے کا ٹائم ٹیبل اس کا کنورس ہوگا کہ وہی ٹیچر جو پہلے گروپ کو ایک دن پڑھا رہے ہیں یا ایک پیریڈ میں پڑھا رہے ہیں وہ اگلے پیریڈ میں یا اس کا پیریڈ چھوڑ کے دوسرے گروپ کو پڑھائیں گے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے اندر جو کیمپس پہ تعداد ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایٹ اے ٹائم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بہاولپور کیمپس کی مثال ہے یہاں 12,000 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم آئیں گے پہلے منتھ میں فزیکل اس کے لیے, اور باقی 12,000 آف کیمپس آن لائن موڈ میں صرف کلاسز اٹینڈ کریں گے. اب جو 12,000 آئیں گے ان کے بھی 2 گروپس بن جائیں گے. ایک گروپ کی کلاسز ہوں گی منڈے وینسڈے کو اور دوسرے گروپ کی کلاسز ہوں گی ٹیوزڈے تھرسڈے کو. تو جو منڈے وینسڈے والے اسٹوڈنٹس ہیں 6,000 ان کے فردر 2 گروپس ہوں گے. پہلا گروپ ہوگا وہ پہلا جو ارلی مارننگ سیشن ہے 8:30 سے 12:30 اس سیشن میں کلاسز لے گا, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک سیکنڈ سیشن میں کلاسز لے گا. تو یہ انشور کرے گا کہ 12,000 اسٹوڈنٹس میں 3,000 اسٹوڈنٹس کے گروپس بن جاتے ہیں. اب ان 3,000 اسٹوڈنٹس میں تقریباً 500 اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے. ہماری تقریباً 15% اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے, ہسٹوریکلی وہ ہاسٹلز میں رہتی ہے, تو تقریباً 500 اسٹوڈنٹس ہوں گے جو تو ہاسٹل سے کلاسز میں آئیں گے. باقی اسٹوڈنٹس کو ٹرانسپورٹ لے کے آئے گی. تو چونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کا نمبر اتنا ریڈیوس کر دیا کہ اباؤٹ 2,000 اسٹوڈنٹس کو ایک وقت میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور میں ہمارے پاس تقریباً 45 بسز ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک بس میں رفلی 30-35 اسٹوڈنٹس جو ہیں ایٹ اے ٹائم آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس فزیکلی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو کانٹیکٹ ٹائم ہے وہ تقریباً 1/3 ہوگا, کیونکہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ ڈینسٹی کم کرنے کی ہے. تو اس میں اگر ہم یہ ڈینسٹی کم کرتے ہیں تو نمبر آف کانٹیکٹ آورز ٹیچرس کے 3 ٹائمز بڑھ جائیں گے, اور نمبر آف کلاس رومز 3 ٹائمز زیادہ چاہیے ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں پہلے بھی کلاس رومز کا کنسٹرینٹ ہے. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر کورس میں جو ٹیچر کا کانٹیکٹ ٹائم ہوگا وہ 1 آور پر ویک ہوگا, اور باقی جو 2 آورز ہیں وہ آن لائن موڈ میں یا تو پری ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے جو ٹیچرز اپنے شیئر کریں گے, اور جو 1 آور فزیکل ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی جو کوئریز ہیں جو فیس ٹو فیس اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ وہاں پہ کوئریز کریں گے, اور جو آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی کوئریز سبمٹ کر سکتے ہیں تھرو اینی الیکٹرانک میڈیم. تو اس پورے طریقے سے ہم انشور کریں گے کہ کیمپس پہ ایک وقت میں کوئی 4,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے, اور اسٹوڈنٹس روٹیٹ کرتے جائیں گے. اسی طرح ہاسٹل میں ٹوٹل جو ہماری کیپیسٹی ہے رفلی 3,000 اسٹوڈنٹس کی, تو ود ان لمٹ رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اسٹوڈنٹ پارٹیشننگ کی ہے اس میں دونوں گرلز اور بوائز اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. مزید یہ ہے کہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسز دن کا جو 3rd سلاٹ ہے یعنی 5 بجے سے 8 بجے والا سلاٹ اس میں ہوں گی, اور ان کی آل ڈیز ان دا ویک ہوگی. ان کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی کلاسز کو کہ وہ بھی اس ٹائم میں کیمپس میں اس ڈینسٹی میں ہوں کہ ایک وقت میں 2,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کیمپس پہ نہ ہوں, تاکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, جو اسٹوڈنٹس کی مانیٹرنگ ہے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیمپریچر مانیٹرنگ کے بھی SOPs دیے ہیں. اس کے بعد یہ مانیٹر کرنا کہ جو آتھرائز اسٹوڈنٹس ہیں صرف وہ کیمپس پہ ہوں. تو جب تھوڑی تعداد ہوگی تو جو ہمارا اسٹاف ہے, سیکیورٹی اسٹاف ہے, اور جو ان کی سپورٹ میں ایکیڈیمک ایڈمنسٹریشن ہے, چیئرمین اور ان کے اسائنڈ کوآرڈینیٹرز, وہ یہ انشور کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹس جس ٹائم سلاٹ کے لیے آتھرائز ہے صرف اسی ٹائم پہ وہ کیمپس پہ موجود ہوں.